Welcome to CAX IS. I am Bishwajit Panda. ମୋର ପିସି OCSରେ ମୋର ର୍ୟାଙ୍କ 85 ଆସିଛି। ତ ମୋର ଅପସନାଲ ଥିଲା ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ୍ସ। ତ ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କ୍ଲାସ୍ କରିବା କେମିତି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନ୍ ଯୋଉଟାକି ସର୍ଟରେ ଆମେ PSR ବୋଲି ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ତାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କେମିତି ମୋର ଥିଲା, ମୋ ପାଇଁ କେମିତି କ'ଣ କେଉଁ ଜିନିଷ କାମ କରିଥିଲା। ଜେନେରାଲି ଆମେ ସମସ୍ତେ ତ ସମାନ ପଢ଼ିଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ କରିଥିଲି ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ମାର୍କ ବହୁତ ଫାର ବେଟର ମାର୍କ ମିଳିଥିଲା, 280+ ମାର୍କ ମିଳିଥିଲା। ତ ତାର ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ବିଷୟରେ ଆମେ ଆଜି ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ତ ଅପସନାଲର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କ'ଣ ଟିକେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ରିଟେନରେ 50 ମାର୍କସରୁ 500 ହେଲା ଅପସନାଲ। ସିଙ୍ଗଲ ଟପିକରେ 500 ହେଉଛି ମାର୍କ, ଯୋଉଟାକି ଅଲମୋଷ୍ଟ ୱାନ୍ ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ଏଣ୍ଟାର ରିଟେନ୍ ଟେଷ୍ଟର, ଯାହାର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ସେଥିପାଇଁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ ବଢ଼ିଯାଉଛି। ଆଉ ସବୁଠୁ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା, ମୁଁ ମୋ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସରୁ କହୁଛି ଯେ ମୁଁ 5 ଥର ମେନ୍ସ ଲେଖିଛି ଏବଂ 5 ଥରରେ ଅପସନାଲରେ ମୋତେ ସବୁଥିରେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ମାର୍କ ମିଳିଛି। ଯେଉଁ କନସ୍ପିରେସି ଥିଓରି ମାର୍କେଟରେ ଚାଲେ କି ଏଇ ଅପସନାଲ ଭଲ ମାର୍କ ମିଳେ, ସେ ଅପସନାଲ ମିଳେନି, ଯାହାକୁ ଅପସନାଲରେ ଅଧିକ ମିଳିଯାଉଛି, ଏଥର ମିଳିଛି ସେଥର ମିଳୁନି, ସବୁର କୌଣସି ଡେଭିଏସନ୍ ମୁଁ ଦେଖି ନାହିଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। କେଉଁ ଜାଗାରେ ବି ମୋତେ ଗୋଟେ ଥର ବି କେଉଁଠି ଫିଲ୍ ହେଇନି ଯେ ଏଇ ଅପସନାଲକୁ ଏଇଥର ଭଲ ମାର୍କ ମିଳିଛି, ମୋର ଅପସନାଲ ଖାସ କରି PSRକୁ ଏଇଥର କମ୍ ମାର୍କ ମିଳିଛି, ମୁଁ କେବେ ଫିଲ୍ କରିନି। ତାର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ମୁଁ ଯଦି କହିବି, ଆମେ ଏଠି ଦେଖିପାରିବା, ମୁଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ OCS 20ରେ ଲେଖିଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମେନ୍ସ ଲେଖିଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୁଁ ଏତେ ପ୍ରିପେୟାର ଠିକ୍ରେ କରିନଥିଲି। ପ୍ରଥମ ଥର ମୋର ମେନ୍ସ ଥିଲା, ତ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବି ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ମୋତେ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 600 120 ପ୍ଲସ୍ 140 ମାର୍କ ମିଳିଥିଲା। ମୁଁ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିଲି, ମୋର ମନେ ଅଛି। 21ରେ ସିମିଲାରଲି ସେଥର ବି 600 ମାର୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ ହେଉଥିଲା। ସେଥର ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରିପେୟାର କରିଥିଲି ଏବଂ ବହୁତ ଭଲ ମାର୍କ ବି ଆସିଥିଲା, 170 ପ୍ଲସ୍ 150 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 600 ଥିଲା। ଯୋଉଟାକି ଆମେ OCS 22ରୁ ଆମର ସିଲାବସ୍ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ପାଟର୍ନ ଚେଞ୍ଜ ହେଲା, ଯୋଉଟାକି 500 ମାର୍କ ହେଇଗଲା, 250 ଇଚ୍, ଯୋଉଥିରେ କି ମୋତେ 280+ ମାର୍କ ମିଳିଥିଲା, ବୋଥ୍ 140 ଆରାଉଣ୍ଡ। OCS 23ରେ ମୁଁ କିଛି ମିଷ୍ଟେକ୍ କରିଥିଲି, ଯୋଉଟାକି ମୁଁ ପ୍ରପରଲି ରିଭାଇଜ୍ କରିନଥିଲି। ସେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଡେର ମୋର ପରଫର୍ମାନ୍ସ ବେଟର ରହିନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ଟିକେ ମୋର ମାର୍କ କମିଯାଇଥିଲା। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମାର୍କ ତ ମନେ ପଡ଼ୁନି, କିନ୍ତୁ ଆରାଉଣ୍ଡ 240 ଓଭରଅଲ୍ 240 ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 500 ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିସ୍ ଇୟର୍ ଏଗେନ୍ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବେଟର ପ୍ରିପେୟାର କଲି, ଯେଉଁଥିରେ OCS 24ରେ ଏଗେନ୍ 150 ପ୍ଲସ୍ 130, ତ 280+ ମାର୍କ, 283 ଏକ୍ଜାକ୍ଟ 283+ ମାର୍କ ମୋତେ ମିଳିଥିଲା। ତ ଆପଣ ମାନେ କ୍ଲିୟର ପାଟର୍ନ ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ କରିପାରୁଥିବେ, କ୍ଲିୟର ପାଟର୍ନ, ଯେମିତି ଯେ ଆପଣ ଯଦି ଆନ୍ସର ଠିକ୍ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବେସ୍ କ୍ଲିୟର ଅଛି, ତ ଆପଣ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ଗୁଡ୍ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବେ, ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଦ ପେପର, ଇରେସ୍ପେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଦ ଇୟର। ଏ ପର୍ଟିକୁଲାର ଡେଭିଏସନ୍, ଟିକେ ସ୍ଲାଇଟ୍ ଡେଭିଏସନ୍, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାହା କହିଲି କି ମୁଁ ପ୍ରିପାରେସନରେ ମୋର ଟିକେ କମି ରହିଯାଇଥିଲା, ଟିକେ ରିଭିଜନରେ କମି ରହିଯାଇଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ମାର୍କ ଟିକେ କମ୍ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଡେଭିଏସନ୍ ବେଶୀ କେଉଁଠି ହେବ ନାହିଁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବେସ୍ କ୍ଲିୟର ଥିବ। ଆପଣ ଯଦି ଥିଓରିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରାସ୍ପ ଥିବ ଆପଣମାନଙ୍କର, ତ କୌଣସି ଜାଗାରେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ କମ୍ ମାର୍କ ମିଳିବନି। ତ ଅପସନାଲ ଏଇ ଯେଉଁ କନସ୍ପିରେସି ଥିଓରିକୁ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମ ମାଇଣ୍ଡରୁ କାଢ଼ିବେ, ଏବଂ ଯଦି ଆପଣ PSR ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, PSR ଭଳିଆ ଅପସନାଲ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଯଦି PSR ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଯଦି ଆପଣ PSR ଚୁଜ୍ କରିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆ ସହିତ ଷ୍ଟିକ୍ ହେଇକି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏବଂ ଯଦି ଏ ମନ୍ଥରେ ଆପଣ ମେନ୍ସ ଲେଖିବେ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ମନରେ କୌଣସି ଡାଉଟ୍ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଯେ ଆଉ କେଉଁ ଅପସନାଲ ଭଲ ମାର୍କ ରହୁଛି କି ସେ ଅପସନାଲ ଭଲ ମାର୍କ ରହୁଛି, ଏଥର ଆମ କେମିତି ମାର୍କ ଆସିବ, ସେର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମାଇଣ୍ଡରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଏଇଟା, ଯେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଥଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଡାଉଟ୍ ମାଇଣ୍ଡରେ ଏମିତି ନ ଆସେ। ତ ମୁଭିଂ ଫରୱାର୍ଡ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଯେ କେମିତି
PSR आमको बेटर मार्क कंसिस्टेंटली दे पारिबो कोन रिसोर्स थिला मोर पाखरे कोन पई मु बेटर मार्क स्कोर करि पारछि एवं कोन बेस टा जो जिंस मु कहथि टिके आगु से बेस केमिति मोर स्ट्रांग रहितला मोर कोन रिसोर्स सब थिला ता विषय हम टिके करिवा आ पूर्व मुझे सिलेबस देखीदेवी देखा चाहिए सिलेबस टिके क्लासिफिकेशन बहुत इंपोर्टेंट कहना बिना सिलेबस रे ऑप्शनल पेपर आम दे पारानी जो मैंने सिलेबस को जानी ना से आउ थे मैंने बारंबार कहूँ आप सिलेबस को डिटेल रे देखूँ 3 मंथ टाइम हो कि 2 मंथ टाइम हो आप सिलेबस आप माइंड रे कंप्लीटली अच्छी कौन सी प्रोब्लेम हेनी ऑप्शनल आप बेटर स्कोर करेंगे कहीं PSR सिलेबस बहुत फास्ट सिलेबस बोली बहुत लोग डरी जाती कि ये बहुत सारा जिन पढ़ा पड़े कि सब बड़ा इंपोर्टेंट फैक्टर है PSR सिलेबस रे एरा बहुत डिटेल सिलेबस टी आसता है आप क्लीयरली देखिपारे देखिपारे केते डिटेल्स रे सिलेबस सिलेबस देछि एवं ई सिलेबस बाहर केबे क्वेश्चन आसीबार बहुत रेयर चांस रहिता है जेମିତି कि आपण देखिबे पॉलिटिकल थ्योरी अप्रोचेस टू पॉलिटिकल थ्योरी रहिछि हिस्टोरिकल नॉर्मेटिव एम्पिरिकल आगु एतल मु प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेबी तो माने आपण देखि परिबे कि समान जिंस केवल ए तीनटा अप्रोच रु ही क्वेश्चन आसता है यूपीएससी भाया नुह जो बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच रु आपन क्वेश्चन पचरा पार कंस्ट्रक्टिविस्ट एंड मेनी मोर तो यूपीएससी केबे सिलेबस रु डेविएट हुए नाही केवल थ्योरीज ऑफ स्टेट रे लिबरल मार्क्सिस्ट पोस्ट कॉलोनियल तो ये तीन थ्योरी ही आमको भल भाव प्रिपेयर होगा पड़ो बाकी सोवरेनिटी डेमोक्रेसी ह्यूमन राइट्स सोवरेन डेमोक्रेसी खास करी आम पर आसवा कहीं डायनामिजम रही बहुत स्कोप रही डिफरेंट स्फीयर रु क्वेश्चन पचार सब इंपोर्टेंट पार्ट जोटा कि आम PSR सिलेबस रे थाए जोटा कि थिंकर पार्ट जोटा कि वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट भी बहुत गोटे इजी कनसेप्ट इजी आपण मन हो पारिबो जदि आपण माने टिके स्मार्टली काम करिया चेष्टा करिवे कि आपण वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट कथा चिंता करछंती आपण क्लियरली एठी देखि पारथिबे प्लेटो अरिस्टोटल मैकियावेली हॉब्स लॉक रूसो मिल हेगेल मार्क्स लेनिन माओ अराउंड 10-12 थिंकर्स से बड़ा इंडियन पॉलिटिकल थिंकर भी अच्छी जो कि 5 थिंकर अराउंड अच्छा किंतु जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट रे जो अधिक पिला फियर था एत गुड़े थिंकर एत किसी आमको पढ़ा पड़ो किंतु आपण सब इंपोर्टेंट फैक्टर है जदि आम माइंड रे क्लीयरली जो मैंने 3 मंथ एग्जाम दवा जाऊँगी नेक्स्ट ईयर रे गोटे यदि आम क्लब कर टाइम लाइन क्रिएट कर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जोटा बहुत आम बहुत गोटे 3टा ग्रुप रे मुझे बर्तमान आप डिवाइड कर देखेबी प्लेटो अरिस्टोटल मैकियावेली गोटे डिफरेंट आउ हॉब्स लॉक रूसो आउ मिल माने आ गोटे ग्रुप रो हेगेल मार्क्स लेनिन माओ अराउंड 10-12 थिंकर को मु 4 ग्रुप रे डिवाइड कर देछि कि आपण प्लेटो अरिस्टोटल जतबेले पढ़ंती आपण कंबाइन करी तामु पढ़ंती प्लेटोंकर जहाँ भी थ्योरी थाए स्टेट आइडियल स्टेट रो थ्योरी हो कि एजुकेशन रो थ्योरी हो आपण अरिस्टोटल तार गोटे इंपोर्टेंट क्रिटिसिज्म अरिस्टोटल थाए तो अरिस्टोटल और प्लेटो गोटे सिमिलर टाइम जोन आसता टाइम पीरियड रु आसी सिमिलरली से थ्योरी भी पाखापाखि सिमिलर तो नुहे किंतु उनको कंबाइन कर पढ़ाई पड़ो मैकियावेली जो कि मॉडर्न मॉडर्न पॉलिटिकल थॉट रो जे फास्ट जे पायोनियर बोली माना जाए एवं नेशन स्टेट जहाँ स्टार्ट होता बोली कह जाए कि मैकियावेली थ्योरी जो नेशन स्टेट रो जो थ्योरी आज दिन में गोटे आम देखु इंडिया गोटे एज ए नेशन स्टेट यूएस एज ए नेशन स्टेट पाखु ही आसी जो जी कि कहते प्रिंस दि प्रिंस जो बही अच्छी थ्रू से कहते कि कंसोलिडेशन पावर कंसोलिडेशन जोटा कि गोटे सेंट्रलाइज स्टेट बाकी सब छोट मोट स्टेट को पावर कंसोलिडेट करिकी गोटे नेशन स्टेट बनवार जो कनसेप्ट मैकियावेली थ्योरी आसला जार लिंक आमर कौटिल्य थ्योरी भी आम देखा पाइछु तो मैकियावेली थ्योरी पर हॉब्स लॉक रूसो आउ जेस मिल एमानकु
लिबरालिज्म ର मेन थिंग कर हिसाब से धरा जाए कहीं हब्स पाखु तैयार स्टार्ट होता आमर सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी सोशल कॉन्ट्रैक्ट जोटा कि इंडिविजुअलिज्म स्टार्ट भी हब्स करथिले ଏବଂ ହବ୍ସ ପରେ ଲକ୍ ଆଉ ରୁସୋ ମଧ୍ୟ ସମାନ ସୋସିଆଲ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଥିଓରି ଉପରେ ବେସ୍ କରି ତାଙ୍କ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଥିଓରିର ଗୋଟେ ସିମିଲାରିଟି ବି ଅଛି ଆଉ ଡିଫରେନ୍ସେସ୍ ବି ଅଛି ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ କ୍ଲବ୍ କରିକି ତାକୁ ପଢିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ରିଭାଇଜ କରିବାକୁ ମୌକା ମିଳିବ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ କଭର ବି ହେଇଯିବ ସିମିଲାରଲି ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ନେକ୍ସଟ ଗ୍ରୁପ ଯିବା ଗ୍ରୁପ 4 ରେ ମୁଁ ରଖିଛି ଯୋଉଟା କି ହେଗେଲ ମାର୍କ୍ସ ଲେନିନ୍ ଆଣ୍ଡ ମାଓ हेगेल हेगेल एगेन जे कि प्लाटो आउ सक्रेटिक आइडियालिज्म को हेल्प करने चेष्टा करथिले एवं से प्लाटोंकर जो डायलेक्टिक थिला तो सेटा को से आउ थरे रिवाइव करबा पे चेष्टा करथिले तो सही हिसाब रे हेगेल गोटे मॉडर्न मेडिवल टाइम रो गोटे बहुत इंपोर्टेंट थिंकर मॉडर्न खास कर मॉडर्न टाइम रो गोटे मॉडर्न मेडिवल जो ट्रांजिशन पीरियड अछि बहुत इंपोर्टेंट थिंकर इंपोर्टेंट थिंकर जे कार्ल मार्क्स जे तांको बहुत इंस्पायर होते जो जो डायलेक्टिक आइडियालिज्म रू बहुत इंस्पायर होते आइडियालिज्म बहुत इंस्पायर होते किए मार्क्स मार्क्स कौन करथिले जे जो थिला हमर हेगेलंकर थ्योरी थेसिस 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 हेगेल कहथिले कोनोस भी जिन गोटे आइडिया प्रथमे थेसिस से जो थेसिस क्रिएट करबा गोटे काउंटर आइडिया जोटा कि एंटीथेसिस एवं दीटार डायलेक्टिकल सिस्टम जोटा डायलेक्टिकल सिस्टम माने डायलॉग जो बेसिकली डायलॉग आमे धरि परिबा जे मु गोटे किछि कहूची आपण गोटे किछि कहउचंती तो फाइनली ए डिस्कशन थ्रू रे हम गोटे फाइनल ट्रुथ रे हम पहुंचले तो सिंथेसिस हला गोटे फाइनल ट्रुथ थेसिस हला हाफ ट्रुथ एंटीथेसिस हला अगेन हाफ ट्रुथ एवं तांकर डायलेक्टिक प्रोसेस रे जहा बारिबो सेटा होची सिंथेसिस जोटा कि नियरर टू द ट्रुथ एई प्रोसेस टाको मार्क्स अडॉप्ट करथिले तांकर डायलेक्टिकल आइडियालिज्म को से रिजेक्ट करथिले हेगेलंकर एवं से डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म इंट्रोड्यूस करथिले जोटा कि हम समस्त मार्क्स को थ्योरी समस्त पढिचंती से डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म केमिति इवोल्यूशन रो मटेरियल रो इवोल्यूशन रे सोसाइटी चेंज हला एवं सोसाइटी रो जो स्ट्रक्चर पावर स्ट्रक्चर अछि हाफ्स एंड हाफ नॉट्स जो हमें पढ़िचे मार्क्स थियोरी से ठू डायलेक्टिकल आइडियालिज्म रू से आइडिया नहीं कि डायलेक्टिकल मटेरियलिज्म रे सेटा को इंप्लीमेंट कले एवं कहले कि हेगेल का थ्योरी थिला कि आइडिया होची सेंटर ऑफ यूनिवर्स रे एवं सेटा को मार्क्स रिजेक्ट करथिले कि नहीं आइडिया नुहे मैटर होची सेंटर ऑफ यूनिवर्स रे तो सेठू हमें मार्क्स को हमें साइंटिफिक सोशलिज्म सेठू से क्रिएट कले कि सोशलिज्म को केमिति साइंटिफिकली से एड्रेस कले कि केमिति कैपिटलिज्म सोसाइटी रे डोमिनेंस और डिपेंडेंस को बढ़ाउची एवं केमिति ताकू इरेज करिकी कम्युनिज्म मानिकी हमें गोटे इगलिटेरियन सोसाइटी तैयार करि परिबा तो एटा मार्क्स आइडिया थिला जोटा कि कम्युनिज्म मार्क्सिज्म हिसाब रे हमें जानो ताकू मार्क्स को आइडिया रू हमें दुईटी फेमस थिंकर जोटा कि लेनिन एंड माओ जोटा कि हम यूपीएससी रे सिलेबस रे अछि यूपीएससी रे सिलेबस रे नाही लेनिन एंड माओ ये तार प्रैक्टिशनर थिले जहार मार्क्स को जहा आइडिया थिला ताकू प्रैक्टिस रे आनिथिले से डिफरेंट सर्कमस्टेंसेस रे डिफरेंट सेटअप रे प्रैक्टिस रे आनिथिले तो तेणुकरी तांको थ्योरी तांको बहुत इंपोर्टेंट हो जाउची तो से हिसाब रे हेगेल मार्क्स लेनिन एंड माओ गोटे ग्रुप रे मु क्लब करिछि हब्स लॉक रूसो एंड मिल गोटे ग्रुप रे प्लाटो एरिस्टोटल गोटे ग्रुप रे एवं मैकियावेली तो सिंगल गोटे रहिए तो यदि आम यही मेथड थ्रू रे आम यदि पढ़िबा आम बहुत इजी हो जे वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को कवर करने एवं ताप सब गोटे इंपोर्टेंट फैक्टर है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को कवर करने आमको गोटे जिनस मन रखा पड़ो जे मटेरियल को बहुत सर्ट रखा पड़ो जे जहाँ किए बहुत सारा बही बहुत सारा मटेरियल बर्तमान मार्केट रे आपण खोजा जी बहुत सारा जिन मटेरियल आने जी किंतु मो सब इंपोर्टेंट थिला
ମୋ ପାଖରେ ବି ବହୁତ ବହି ଅଛି, ବହୁତ ମୋଟା ମୋଟା ବହି ମୁଁ ଇନିସିଆଲି ପଢିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଏ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏକ୍ଜାମ ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟିଭରୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ସେଟାର ଫିଲ୍ଡ ବହୁତ କମ୍, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଲି ନିଜକୁ ଏବଂ ଆଡପ୍ଟ କରିନେଲି ସବୁଠୁ ବେସିକ୍ ଆଉ ସବୁଠୁ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଯୋଉଟା କି ଆମର ଇଗ୍ନୋ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ। ଆପଣମାନେ ଇଗ୍ନୋର ମାଷ୍ଟର ଡିଗ୍ରୀର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମାନେ ଯଦି ଆପଣ ତାକୁ ଯଦି ଫଲୋ କରିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମରେ ଆପଣ ସିଲାବସ୍ କଭର କରିପାରିବେ, ଖାସ କରି ଯୋଉ ଥିଙ୍କରଙ୍କ ପାର୍ଟକୁ କଭର କରିପାରିବେ। ଥିଙ୍କରଙ୍କ ପାର୍ଟକୁ କଭର କରିପାରିବେ। ଆମେ ଯଦି ଇଗ୍ନୋର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଦେଖିବା, ଏଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଗେଲଙ୍କର ଅଛି ଯୋଉ ଏଠି ଇଗ୍ନୋର ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଅଛି, ଇଗ୍ନୋର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ପାର୍ଟ ହେଲା ବହୁତ ସି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଏବଂ ବହୁତ କମ୍ ପେଜରେ, 10 to 12 ପେଜରେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଥିଙ୍କରଙ୍କୁ ସେମାନେ କମ୍ପ୍ରେସ କରି ଲେଖିଥାନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ପଏଣ୍ଟ ବହୁତ ଇଜି ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଯୋଉଟାକି ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉଠି ଆମ ପାଖରେ କମ୍ ସମୟ ଯେହେତୁ ଅଛି କଭର କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଇଜି। ଏବଂ ଯେକୌଣସି ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ଯେକୌଣସି ବହି ହଉ, ଯେକୌଣସି ଚାପ୍ଟର କାହା ବିଷୟରେ ପଢୁଛନ୍ତି, ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଆଉ ଲାଷ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନ କି ଯାହା ବି ଇଭାଲୁଏସନ ସେମାନେ ସେଇ ଚାପ୍ଟର ବେସରେ ଦେଇଥାନ୍ତି, ସେଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆଉ ସେତିକି ହିଁ ତାହାର ହିଁ ନଲେଜ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରେ ଆମ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂରେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ 10-12 ପେଜର ବୋଧେ ଏଟା ଇଗ୍ନୋର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଯୋଉ ହେଗେଲଙ୍କ ଉପରେ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଛାଡ଼ିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ, ତାଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ, ହିଷ୍ଟୋରିକାଲ ଇଭେଣ୍ଟ, ତାଙ୍କ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ସବୁର ଏତେ ଏତେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନଥାଏ ଯଦି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ 3 ମନ୍ଥରେ ଦେଖିବା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଥିଙ୍କରକୁ ପଢୁଛୁ, ଯଦି ଏକ୍ଜାମକୁ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଆଉ ରିଭିଜନ କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଟାଇମ ନାହିଁ, ତ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଆମକୁ ତାଙ୍କୁ ଆଡପ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ଥ୍योरी କ'ଣ ଷ୍ଟେଟକୁ ନେଇକି। ଆପଣ ଥିଓରି ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇଗଲାଙ୍କର ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପାର୍ଟ ହଉଛି ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ଥିଙ୍କରର ଆଇଡିଆରେ ଯେ ଥିଓରି ଅଫ ଷ୍ଟେଟ ତାଙ୍କର କ'ଣ ରହୁଛି। ତାପରେ ଫାଇନାଲି କନକ୍ଲୁଜନ। ତ ଇଗ୍ନୋର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଯେକୌଣସି ଯୋଉ ଥିଙ୍କର କହିଲି 10ଟି, ତାଙ୍କର ବହୁତ କମ୍ ପେଜର ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଆପଣମାନେ ଉଠେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମରେ ପଢିକି ଆପଣ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ନୋଟ୍ ବି ବନେଇ ପାରିବେ ଏବଂ ତା ଦେହରୁ ଆପଣଙ୍କ ରିଭିଜନ ବହୁତ ଇଜି। ତ ଏଇଟା ହେଲା ୱେଷ୍ଟର୍ଣ୍ଣ ପଲିଟିକାଲ ଥଟ୍, ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମରେ ଆପଣ ରିଭିଜନ କରିପାରିବେ। ଆଉ ରହିଲା ଆଜି ଦିନରେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିକାଲ ଥଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କର ପେପର 1ର ମଲ୍ଟିପୁଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପଲିଟିକାଲ ଥଟ୍ରୁ। ଖାସ କରି ଆଜି ଦିନରେ କୌଟିଲ୍ୟ ଆଉ ମନୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯାହାକି ଆମର ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିଟିକ୍ସ ଆଜି ଦିନରେ ଯେହେତୁ ଆମେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ପଢୁଛନ୍ତି, ଆମକୁ ଆମ ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ବି ଫଲୋ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିଟିକ୍ସ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଶରେ ଚାଲିଛି ଏବଂ କେମିତି ଡୋମିନାଣ୍ଟ ପାର୍ଟି ଯିଏ ବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ତାହାର ଆଇଡିଓଲୋଜି କ'ଣ, ସେ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, କ'ଣ ଆଇଡିଓଲୋଜି ଆମ ପ୍ରୋଭାଇଡ ମାନେ ଗୋଟେ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଯେମିତି ଆମେ ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରିରେ ଆମର ଯେମିତି ପଢିଛନ୍ତି ଲେଫ୍ଟ ରାଇଟ୍ ସେଣ୍ଟର, ତ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି କରେଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ ୱିଙ୍ଗକୁ ଆମେ କରେଣ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସକୁ ଆମେ ରାଇଟ୍ ୱିଙ୍ଗ ପଲିଟିକ୍ସ ହିସାବରେ ଧରୁଛୁ, ସେ ଡୋମିନାଣ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସକୁ। ଏବଂ ସେଇ ହିସାବରେ ରାଇଟ୍ ୱିଙ୍ଗ ପଲିଟିକ୍ସର ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ହେଲା କ'ଣ, ରିଭାଇଭାଲିଜମ। ପାଷ୍ଟ ନା କୋଉଠି ପାଷ୍ଟ ବେଟର ଥିଲା, ସେଇ ହିସାବରେ ମନୁ ଆଉ କୌଟିଲ୍ୟ ଦିଟା ଫିଗର ଯାହାଙ୍କର ଆଇଡିଆ, ଯାହାଙ୍କ ଥିଓରି ଆଜି ବି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ଇଣ୍ଡିଆରେ ମ୍ୟାଟର କରେ, ଯାହାକୁ ଯୋଉଟା ଦିଟା ଜିନିଷ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ଆଉ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର, ମନୁସ୍ମୃତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ, ଏଇ ଯୋଉ ୱାର୍କ ଯୋଉ ଅଛି ମନୁ ଆଉ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କର, ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର, ଶାସ୍ତ୍ର, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଜି ଦିନରେ ହେଇଯାଉଛି ଯେ ମନୁ ଆଉ କୌଟିଲ୍ୟ এই দুইটি এবং ଲଗାତାର ଲଗାତାର ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବେ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ମନୁ ନହେଲେ କୌଟିଲ୍ୟଙ୍କ ପାଖରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ତ ଆପଣ ଯଦି ତା ପୂର୍ବକୁ ପଳେଇଯିବେ, 2-3 ବର୍ଷ ପୂର୍ବକୁ ପଳେଇଯିବେ, ଆପଣ ଗାନ୍ଧୀ ଆଉ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଅଧିକ ପାଇବେ। ଆମର ପଲିଟିକାଲ କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ଆଇଡିଓଲୋଜି ସହିତ କୌଣସି ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ସହିତ ଆମେ ଆଫିଲିଏସନ କଥା ପଡିନି, କଥା ପଡିଛି ଯେ ଯେକୌଣସି ଡୋମିନାଣ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ, ଯେକୌଣସି ଡେରେ ଗୋଟେ ଡୋମିନାଣ୍ଟ ପଲିଟିକ୍ସ ଯାହା ବି ରହିବ ସେଇ ଅନୁସାରେ ସବୁ ଜିନିଷ ପଲିସି ବି ସେଇ ଆଡକୁ ଯିବ। ଯେମିତି ଆପଣ ପ୍ରିଲିମରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆପଣ
दीनदयाल उपाध्याय हो कि से हमर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हो सेमानकर क्वेश्चन भी आସୁଛି तो एथिरे किसी नेगेटिव जिंस नाही कि पॉलिटिकल जिंस नाही सिंपल तरीका हला मनु आ कौटिल्य जे कि इंडियन पॉलिटिकल थॉट जोटा कि हमर पास्ट रे रहिछि बहुत क्वालिटी सेमानकर वर्क रहिछि ता ऊपर क्वेश्चन भी आସୁଛି ଆଉ obviously ଗାନ୍ଧୀ ସବୁବେଳେ ଇମ୍पोର୍ଟାଣ୍ଟ ଏବଂ ଆମ୍ବେଦକର ଆଉ ଆମେନ୍ ରୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ସେମାନେ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ଅପୋଜିସନରେ କିଛି ନା କିଛି ତାଙ୍କର ଥିଓରି ରହିଛି ତ ଇଏ ହେଲା ବହୁତ ବେସିକ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା କି ବେସିକ ପାର୍ଟ ଆମର ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରିରେ ରହିଛି ମେନ୍ ଯୋଉ ପାର୍ଟ ଫାଷ୍ଟ ସେକ୍ସନ ଏ ରେ ଯୋଉ ରହିଛି ପ୍ରଥମେ ମୁଁ କ୍ଲାସିଫିକେସନ ଟା କହିଦଉଛି ଫର ୱାନ୍ ତା ବସରେ ଏଟା କ୍ଲାସିଫିକେସନ ହେଇକି ଅଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରିପାରେସନ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ କିନ୍ତୁ ସେକ୍ସନ ଏ ର ଯୋଉ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଫ୍ୟାକ୍ଟର ଯୋଉ ରହିଛି ଆମେ ଦେଖିଲେ ଥିଙ୍କର ରହି ଦେଖିଲେ ଏବଂ ଆପ୍ରୋଚେସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଥିଓରି ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ ଦେଖିଲେ କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଯୋଉ ଡାଇନାମିକ ପାର୍ଟ ରହିଛି ଯୋଉଟା କି ଲାଷ୍ଟ ଟୁ ଏକ୍ଜାମ ଯିଏ ବି ଦେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗରୁ क्वेश्चन डेमोक्रेटिक क्लासिकल थ्योरी डेमोक्रेसी डिफरेंट थ्योरी रो क्वेश्चन आसुनथिला ना कि माने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी रो बेसी डिफरेंस डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आसुनथिला सोवरेनिटी रो बेसी डिफरेंट क्वेश्चन आसुनथिला मेन हला डेमोक्रेसी और सोवरेनिटी ए दिटा पार्ट रो क्वेश्चन बेसी डायनामिक डाइवर्स पर्सपेक्टिव रो आसुनथिला लास्ट 2 ईयर हेलानी अधिक क्वेश्चन आसु डायनामिक पर्सपेक्टिव रो कि प्लुरालिस्ट थ्योरी कोन और बहुत सारा थ्योरी रो क्वेश्चन तो ये जो 3 और 4 बहुत इंपोर्टेंट पेपर 1 सेक्शन ए रे सोवरेनिटी थ्योरी और डेमोक्रेसी थ्योरी आपको ये दुटा चैप्टर सेक्शन को बहुत डीपली प्रिपरेशन करने पड़ो बाकी सब जिन को खासकर जो थ्योरी ऑफ पावर जोटा 8 नंबर अच्छी बहुत डिटेल देती कराटो मस्काम माइकेल्स जॉन सीडब्ल्यू मिल्स एंड वेबर एंड ग्रामसी तो एथुरु सब वर्ष किसी ना किसी क्वेश्चन आसे बहुत लिमिटेड जिनस अच्छी कि बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन निहाती आसो एथुरु तो यहाँ बहुत इजी पार्ट ये सब जिन सब इंपोर्टेंट होची 3 और 4 जो बहुत डायनामिक क्वेश्चन आसुची आमे सेक्शन बी हम पे बहुत गोटे परप्लेक्सिंग गोटे पेपर माने पार्ट रोची कहीं आम जी बहुत इंडियन नेशनलिज्म आम देखी पार्टी इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल कन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट एवं आम एंटायर कन्स्टिट्यूशन जोटा पॉलिटी आम पढ़ुचु हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ुचु ता सहित ओडिशार किसी जिन रही जमीक कि आमर लोकल गवर्नेंस पर ओडिशार स्टेट पॉलिटिक्स रोची जो कि ग्रीनसिल स्टेट रो इंटीग्रेशन अच्छी एवं प्रजामंडल मूवमेंट भी अच्छी सब इंपोर्टेंट पार्ट है आम पॉलिटी एवं जहाँ भी हिस्ट्री जो पार्ट रही आंसर गुड़क जेनराली केस पॉलिटी आंसर हो जाए कि मॉडर्न हिस्ट्री पॉलिटी आंसर भाया हो जाए तेणु ताकू टिके डिफर करने आमको बेसिक जिन को आमको सर्ट नोट हिसाब से रखा पड़ो कि जहाँ जहाँ डिटेल्स सब इंपोर्टेंट पार्ट है कि डिटेल्स जहाँ जहाँ देती से ही क्वेश्चन आसो बाहर किसी तो डिटेल्स किंतु आमको टिके वैल्यू एडिशन करने पड़ो कि टीचर मान आड करने पड़ो स्कॉलर मान आड करने पड़ो जे आम आंसर लिखला बेले आमर सब इंपोर्टेंट जिन रही जाऊँ जो बहुत सारा पॉलिटी भी आम करूँ जे बहुत सारा एक्ट हो कि बहुत सारा आमर जो जजमेंट हो आड कर पॉलिटी भी आड कर जीएस2 रे किंतु एथिरे आमको आउ टिके आड करने पड़ो थिंकर मान आड करने पड़ो स्कॉलर मान आड करने से मुझे कौन करी गोटे विजन एस रोटे फ्री मटेरियल अच्छी जोटा कि रिविजन मटेरियल तादे बहुत इजिली आम पाखे माने बहुत सारा थिंकर मानकर यही खास कर यही पार्ट रे गवर्नमेंट गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स रो ये पार्ट रे बहुत सारा थिंकर इवन पंचायत राज रे को थिंकर मानकर कौन थॉट अच्छी बहुत कंटेम्पोरारी थिंकर जमी श्रीधरन हेले मिर्जा गोपाल जाल हेले बहुत सारा जिन बहुत रिविजन मटेरियल हिसाब से बहुत सर्ट रे दे देछि तो मुझे रिविजन करी विजन आईएएस रो गोटे फ्री रिविजन मटेरियल अच्छी कौन मैंने निहाती भाव में फॉलो करेंगे कहीं आमको डिफर कर डिफरेन्स आने पड़ो जीएस आंसर आउ आमर ऑप्शनल आंसर विषय
ତେଣୁକରି କିଛି ନା କିଛି ଥିଙ୍କର ମାନଙ୍କୁ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ ଏବଂ ତାକୁ ଆଉ କହିବି କେମିତି ଡାଇନାମିଜମ ଆହୁରି ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆମେ ସିଲାବସ୍ ଦେଖି ସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ କହିବି ଯେ ଆମକୁ ଡାଇନାମିଜମ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଖାସ କରି ଓଡ଼ିଶା ଆଉ ମୋ ରିସର୍ଚ୍ଚ କହିବି ମୁଁ କୋଉଠୁ ପଢିଥିଲି ଓଡ଼ିଶା ପଲିଟିକ୍ସ ଯୋଉ ପଢିଛି ଏଠି ଷ୍ଟେଟର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ହଉ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ତାକୁ ବି ମୁଁ କହିବି। ପେପର ଟୁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପେପର ଟୁରେ ବି ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ପ୍ରଥମ ପାର୍ଟରେ କିଛି ଜିନିଷ ଥିଓରି ଅଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ଯେ ଏଥିରେ ବହୁତ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଅଛି ଏବଂ ତା ବାହାରୁ କିଛି ଥିଓରି ଆସେ ନାହିଁ। ଆପଣ ଏଠି ଏରିଆ ଆଇଡିଆଲିଷ୍ଟ ରିଆଲିଷ୍ଟ ସିଷ୍ଟମ୍ସ ଥିଓରି ଡିସିସନ ମେକିଂ ଗେମ୍ ଥିଓରି ପାଞ୍ଚଟା ଥିଓରି ବାହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମୁଁ ଦେଖିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ ଦେଲା ଭିତରେ ପାଞ୍ଚଟା ମେନ୍ସରେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ମେଜର ଯାହାବି ଏଠି ମେଜର ଗ୍ଲୋବାଲ ପଲିଟିକ୍ସର କ୍ରାଇସିସ୍ ଅଛି ତା ଭିତରୁ ହିଁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଡିସଆର୍ମମେଣ୍ଟ ଆର୍ମସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଟିକେ ଡାଇଭର୍ସ ଜିନିଷ ହେଇଯାଉଛି କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଆମେ ତାକୁ କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିପାରିବା। ମୁଁ ରିସୋର୍ସ କହିବି ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ କେମିତି ତାକୁ କମ୍ପ୍ରେସ୍ କରିହବ। ଇଭଲ୍ୟୁସନ ବ୍ରେଟନ୍ ଉଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ବି ବହୁତ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ସେକ୍ସନ ବି ରେ ଆସୁଛି ଆମର ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଫରେନ୍ ପଲିସି ସେ କଥା ବି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି ଯେ ମୋ ରିସର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ କେମିତି ମୁଁ ତାକୁ ବହୁତ ମ୍ୟାନେଜ କରିପାରିଥିଲି କମ୍ ଟାଇମରେ ଏତେ ବଡ଼ ଭାଷ୍ଟ ସିଲାବସକୁ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ହେଲା ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଯେମିତି ଓପି ଗୌବାଙ୍କର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ଟୁ ପଲିଟିକାଲ ଥିଓରି ଏଇଟା ପଢିଥିବେ ଯୋଉଟାକି ଆମର ସେକ୍ସନ ଏ ରେ ଯୋଉ ଥିଓରି ପାର୍ଟଟା ରହିଛି ଆମର ସୋଭରେନିଟି ହଉ ଡେମୋକ୍ରାସି ହଉ ରାଇଟ୍ସ ହଉ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ସେଇଟା କଭରେଜ ଏଇ ବହିରୁ ଆସିଯିବ। ମୁଁ ବହି ନିହାତି ଏଇଥିପାଇଁ ପଢିବା ପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ତା ଦେହରୁ ବହୁତ ଡିଟେଲ୍ସରେ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଥାଏ କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ଆମ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମିଳିଯାଉଛି ଆମକୁ ବହୁତ ସାରା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ପଛରେ ପଢିବାକୁ ପଡେନି। ମୁଁ କହିବି ଏଇ ବହିଟା ବହୁତ ବଢିଆ ବହି ଯାହାର ମାନେ କମ୍ପାରିଜନ ବୋଧେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ତ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟର ମୁଁ କହିଲି ଯେ କେମିତି ଆମ ଓଡ଼ିଶା ପାର୍ଟରେ କଭର କରିବା ଦିଟା ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଲା ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଷ୍ଟେଟର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆମର ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଢିଆ ବହି ଯୋଉଟାକି ଲାଷ୍ଟ ଇୟର ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ ହେଇଛି ମାର୍କେଟରେ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରୀତିଶ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଓଡ଼ିଶା ଥ୍ରୁ ଦ ଏଜେସ୍ ଆପଣ ନିହାତି ୟାକୁ ଫଲୋ କରିବେ ପୁରା ବହି ପଢିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଇ ପାର୍ଟ କେବଳ ବହୁତ କମ୍ ପେଜର କେବଳ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଷ୍ଟେଟର ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେସନ ଆଉ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆପଣ ସେଇ ପାର୍ଟ ହିଁ କେବଳ ପଢିବେ ଯୋଉଟାକି ବହୁତ ଇଜିଲି ଆପଣ କଭର କରିପାରିବେ ଏବଂ ସ୍କଲାରଲି ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଠି ମିଳିଯିବ ବହୁତ ଇଜିଲି। ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ଯୋଉ ରହିଲା ବହୁତ ସାରା ଡାଇନାମିକ ଜିନିଷ ରହିଛି ଏଇ ଗ୍ଲୋବାଲ ପଲିଟିକ୍ସ ଆଣ୍ଡ ରିଭ୍ୟୁଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ପଢିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ପାଇଁ ପୁରା ବହି ଏଟା ବହୁତ ଠିକ ବହି ଆପଣମାନେ କେବେ ତାକୁ କଭର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ପୁରା ବହି ପଢିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ଆର ବିୟୁଟି ହେଲା ଯେ ବହିରେ ବହୁତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଆପଣ ରିଆଲିଜିମ୍ ଅଛି ଲିବରାଲିଜିମ୍ ଯାହା ବି ଥିଓରି ଅଛି ଆମ ସିଲାବସରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଅଛି କି ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବି ଅଛି ଇଭେନ୍ ଆମ ପୁରା ସିଲାବସରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଅଛି ଗ୍ଲୋବାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣାନ୍ସରେ ଆମର ବ୍ରେଟନ୍ ଉଡ୍ ସିଷ୍ଟମ ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ୱାର୍ଲଡ ଟ୍ରେଡ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି ହ୍ୟୁମାନ ରାଇଟ୍ସ ଗ୍ଲୋବାଲ ଏନଭାରନମେଣ୍ଟ ଇସ୍ୟୁ ବି ଓମେନ୍ ଯୋଉ ଜେଣ୍ଡର ଇସ୍ୟୁ ରହିଛି ସିଲାବସରେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଅଛି ପେପର ଟୁରେ ଅଛି ଯୋଉଟା ଡିଟେଲ୍ସରେ ସିଲାବସ ଅଛି ଏ ଗୋଟେ ବହିରେ ସବୁ ଜିନିଷ ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଏ ବହି ବହୁତ ବଲ୍କି ଦେଖିଲେ ହିଁ ଡର ମାଡ଼ିବ ତାର ଗୋଟେ ଖାସିୟତ ହେଲା ଏମିତି ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ଗୋଟେ ହିଁ ପେଜରେ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ସରେ ଦେଇଛି ତା ପାଖରେ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଅଛି ମୁଁ ଖାସ କରି ଏଇ କଥା କହୁଛି ଯେ 3 ମନ୍ଥରେ ଯୋଉମାନେ ମେନ୍ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି ରହିବା ଦରକାର ଏ ବହିଟା ନିହାତି ଭାବରେ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିଲେ ଆପଣ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ବହୁତ ଗୋଟେ ଏମିତି ମ୍ୟାନରରେ ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଗୋଟେ ଯେମିତି ଆନ୍ସର ଲେଖିଲା ଭଳିଆ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡକ୍ସନ ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ ଏବଂ ତାର ଇସ୍ୟୁ ଏଇ ଏରିଆରେ ତାର ଇସ୍ୟୁ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ କ'ଣ ପସିବୁଲ ସଲ୍ୟୁସନ ରହିପାରିବ ବହୁତ ସାରା ଟେବୁଲ ବହୁତ ସାରା ଚାର୍ଟ ରହିଛି ଯୋଉଠିକି ଏଇ ବହିରେ ବହୁତ କମ୍ ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ସିଲାବସ୍ ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି ତରିକାରେ କଭର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ କରିବ। ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ରହିଲା ଏଠି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଦିସ୍ there is evidence that you and the United States increasingly view the world from different perspectives ଆପଣ ଏଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣ କରେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଜରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ୱାର୍ଲଡ ପଲିଟିକ୍ସ ଆପଣ ସେଆକୁ ରିଲେଟ୍ କରିପାରିବେ ନିହାତି ଭାବରେ ସେମିତି ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁଏସ୍ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଚାହୁଁଛି କି ନାଟୋରେ ୟୁରୋପିଆନ ୟୁନିୟନର ଯୋଉ ମେମ୍ବର ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଇନଭେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଆଉ ୟୁଏସ୍ ଚାହୁଁନି ଯେ ନିଜେ ଆଉ ବର୍ଡନ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ନାଟୋର ଏବଂ ତାଙ୍କ ୟୁରୋପର କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କର ସିକ୍ୟୁରିଟିର ବର୍ଡନ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନି ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ବହୁତ କମ୍ ଜାଗାରେ
ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ବୁକ୍ଟାକୁ ଏବଂ ତ ବହୁତ ସାରା ଡିଫରେଣ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ଯୋଉଟା ରିୟଲିଷ୍ଟ ଭ୍ୟୁ କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ଟପିକରେ ରିୟଲିଷ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ରିଲିଆର ଭ୍ୟୁ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିଭିଟି ଭ୍ୟୁ ଆହୁରି କ୍ରିଟିକାଲ ଭ୍ୟୁ ଯୋଉଟାକି ଆମେ ମାର୍କସିଷ୍ଟ ଭ୍ୟୁ ବୋଲି କହିଥାଉ ତାର ଭ୍ୟୁ ବହୁତ ସାରା ଟେବୁଲ ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଟପିକ ଅଛି ଯୋଉଟାକି ବହୁତ କମ ଟାଇମରେ ଆପଣଙ୍କର କଭର ହେଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହୁଛି ଏଇ ବହି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଜେଷ୍ଟ କଲି ତିନୋଟି ବହି। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ ପଲିଟିକ୍ସ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫରେନ୍ ପଲିସି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଯୋଉ ବହି ଯାହା ମାନେ ଯିଏ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଇଣ୍ଡିଆନ ଫରେନ୍ ପଲିସି ବିଷୟରେ ଯୋଉମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫରେନ୍ ପଲିସିର ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ ବେସିକ ନଲେଜ ତାଙ୍କୁ ଦରକାର ଗୋଟେ ଅକ୍ସଫୋର୍ଡର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ସର୍ଟ ସିରିଜ ଗୋଟେ ବହି ଆସେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫରେନ୍ ପଲିସି ଯୋଉଟାକି ସୁମିତ ଗାଙ୍ଗୁଲିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସେଟା ହିଁ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଗୋଟେ ସର୍ଟ ସିରିଜ ଆସେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫରେନ୍ ପଲିସିର ବହୁତ 160 ପେଜର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ବହି ବି ଆପଣ ଖାଇଲା ବେଳେ ବସିଲା ବେଳେ ଏମିତି କେତେବେଳେ ବି ତାକୁ ପଢିକି ସାରି ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଇଣ୍ଡିଆନ ଫରେନ୍ ପଲିସିର ଏଣ୍ଟାୟାର ଷ୍ଟାର୍ଟ ରୁ ଏଣ୍ଡ ଯାଏଁ ସମସ୍ତ ମାନେ ଯେମିତି ଯାହା ଷ୍ଟୋରି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବ ବହୁତ ଲାଙ୍ଗୁଏଜରେ ବହୁତ ଇଜି ବହୁତ କମ ଟାଇମରେ। ଖାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି ମୁଁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଟିକେ ପାନର ନେୟରେ କହିଲି ମୁଁ ଗୋବା ଟା ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା ମୁଁ କନସିଷ୍ଟେଣ୍ଟଲି ସେତିକି ହିଁ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମୁଁ ଫଲୋ କରିଥିଲି ବହୁତ ଅଲଗା ଅଲଗା ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ଫଲୋ କରିନଥିଲି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ବହି ଖୋଜିବାକୁ ଯାଇନଥିଲି କିନ୍ତୁ ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଥିଲି ସେ ଥିଓରିକୁ କେମିତି ଆହୁରି ଏନରେଜ କରିବି ସେଇ ଥିଓରିକୁ କେମିତି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର ସହିତ ମୁଁ ଲିଙ୍କ କରିବି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କରିଥିଲି ଏବଂ ତାର ସବୁଠୁ ବେଟର ଜିନିଷ ହେଲା ସେ କେମିତି ଆମେ ସେଇ ଜିନିଷ କରିପାରିବା କେବଳ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଥ୍ରୁ ଲିଙ୍କେଜ ଥ୍ରୁ ଆଉ କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ଲିଙ୍କେଜର ସବୁଠୁ ବେଷ୍ଟ ତରିକା ହେଲା ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର ମାନେ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ରିଲେସନର ଅପସନାଲରେ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେତେ ରିସୋର୍ସ ପଢ଼ନ୍ତୁ ଯେତେ ମ୍ୟାଟେରିଆଲ ମାର୍କେଟରୁ ଆଣନ୍ତୁ ନ୍ୟୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ସରି ଆଣିବେ ନାହିଁ ଯୋଉଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ମିଳୁଛି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଆଣିବେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଯୋଉଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଭର୍ଜନ ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାର ଇ ପେପର ଆଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ତାର ସବସ୍କ୍ରିପସନ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଏଇଟା ଜରୁରୀ ଆପଣଙ୍କର ପେପର ଟୁ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆପଣ ବହୁତ ସାରା ଯୋଉ ଥିଙ୍କର ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି ପେପର ଟୁରେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଆପଣ ସି ରାଜାମୋହନ ତା ମଟୋ ବହୁତ ସାରା ବହୁତ ସାରା ଥିଙ୍କର ସେମାନେ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ହିଁ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଯୋଉରେ ଯୋଉଟାକି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାର ପ୍ରିଣ୍ଟ ଭର୍ଜନ ଅଛି ସେଥିରେ ଆପଣ ଏତେ ଡାଇଭର୍ସ ମାନେ ବହୁତ ସାରା ସ୍କଲାର ମାନଙ୍କର ଆପଣ ପାଇବେ ନାହିଁ ଏଡିଟୋରିଆଲ ଆର୍ଟିକଲ ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସରେ ନେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯଦି ଆପଣ ଡାଇନାମିଜମ ଆଡ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାର ମୁଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦେଖେଇବି ଯେମିତି ମୁଁ ଆଡ୍ କରୁଥିଲି ଉପରକୁ ଯୋଉ ୟୁରୋପର ଯୋଉ କନସର୍ନ ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆନ ଯୋଉ ଇଣ୍ଡିଆନ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର କି ଇଣ୍ଡିଆର ଯୋଉ ରଷିଆ ସହିତ ରିଲେସନକୁ ନେଇ ଖାସ କରି ଅଏଲ ଅଧିକ ଇଣ୍ଡିଆ ଯୋଉ ପରଚେଜ କରୁଥିଲା ରଷିଆ ଠାରୁ ଇଣ୍ଡିଆକୁ ବହୁତ ସାରା ୟୁରୋପିଆନ କଣ୍ଟ୍ରି ମାନେ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଥିଲେ କି ଇଣ୍ଡିଆ ୱାରକୁ ପ୍ରମୋଟ କରୁଛି ୱାରକୁ ଆମର ରଷିଆ ପାଇଁ ତାକୁ ୱାର ପାଇଁ ତାର ପାଇଁ ଫଣ୍ଡ ଯୋଗଉଛି ତାର ଅଏଲ କିଣିକି କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଫର୍ମର ଡିପ୍ଲୋମାଟଙ୍କର ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଏଠି ଯୋଉଟା କି ମୁଁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସର ଗୋଟେ ଆର୍ଟିକଲ ପାଇଥିଲି ରୋଡ ଟୁ ପିସ୍ ଡଜ ନଟ୍ ଲାଏ ଥ୍ରୁ ନ୍ୟୁ ଦିଲ୍ଲୀ ମାନେ ଥ୍ରୁ ଇଣ୍ଡିଆ ୟୁରୋପ ଆଉ
जो रशिया सहित यूक्रेन और रशियार पीस जो रोड टू पीस जो कथा से कहते टू न्यू दिल्ली नहीं लाए करूनी लाइज इन डायलॉग बिटवीन यूरोप एंड रशिया यूरोप और रशिया भर डायलॉग द्वारा ही पीस यूक्रेन में आसपार ना कि इंडिया थ्रू आसपार तो जो ओभर टार्गेट जो करुँच कि यूरोपियन कंट्री मैंने इंडिया को ये जो टाइप स्टेटमेंट ये जो टाइप पर्सपेक्टिव आप केवल न्यूज पेपर ही पाइपर एवं पीएसआर बहुत इंपोर्टाट है डिफरेंट पर्सपेक्टिव और करेन्ट अफेयर्स सहित पुणी लिंक करके जो खास कर पेपर टू रे आपने क्वेश्चन देखले देखा केमी करेन्ट अफेयर्स ही डोमिनेट करता पेपर टू रे वेनेजुएला देखिए आर्टिकल अमिताभ मट्टोकर sovereignty and non-intervention have been central to Indian foreign policy, not out of sentimentality but as practical safeguards for a post-colonial state. एटा को आपण लिंक करि परिबे जे आपण जदि जे भी पढिचंती जे इंडियन फॉरेन पॉलिसी केमिति हम प्रथम स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हो कि नॉन अलाइनमेंट नेहरू एरा नेहरूवियन आइडियलिज्म रु आरंभ करी आज पर्यंत जहाँ रही आसी तो केमी जो सोवरेनिटी और नॉन इंटरवेंशन जो इंडिया पॉलिसी रही था कौन माने नॉट आउट ऑफ सेंटिमेंटालिटी कि सेंटिमेंट पई खाली जे हमें छोटे कर दउ सेति पई नुह प्रैक्टिकल सेफगार्ड थिला फॉर ए नॉन कॉलोनियल सॉरी पोस्ट कॉलोनियल स्टेट इंडिया गोटे पोस्ट कॉलोनियल स्टेट कौन जानथिबे निहति भाବରେ टू दिल्ली करंट अप्रोच जोटा कि इंडिया बहुत सारा केस रे इंडिया को क्रिटिसिज्म भी मिलथिला जे केमिति इंडिया जो रशिया को क्रिटिसाइज करूनी कि इस्राएल को क्रिटिसाइज करूनी कि अमेरिका एक्शन ऊपर जो वार होची तापर किछि स्ट्रांग क्रिटिसिज्म कि स्ट्रांग वर्ड जोटा किछि दउनी इसे लिखुଛନ୍ତି न्यू दिल्ली करंट अप्रोच stand careful and stand careful and measured may be the right one. Silence in international politics is not always hesitation, it can be a strategy. देखो इंडिया जो साइलेंस बर्तमान जो रिस्ट्रेंट और केयरफुल जो स्टेटमेंट रही नॉट ऑलवेज हेजिटेशन सब हेजिटेशन गोटे स्ट्राटेजी भी जोटा कि आम देखिए कि डोनाल्ड ट्रम्प जो स्ट्राटेजी रही कंटिन्यूअसली अटैक करते से इंडिया को भरबाली कि मु इस प्रोसेस रे मु ही मेडिटेशन मेडिएटर थी एवं जो यूएस सॉरी इंडिया और पाकिस्तान भितर बहुत सारा जमी जो वार जो आम टारिफ वार जो से लगे बहुत सारा टारिफ लगे बहुत सारा जिन कहले बहुत सारा ऑब्जेक्शनेबल जिन कहले किंतु इंडिया कंप्लीटली साइलेंट रहा इंडिया जानी डोनाल्ड ट्रम्प भी टाइम भी जीव कौन प्रकार इंडिया एनगेज रही कलानी यूएस सहित कि डोनाल्ड ट्रम्प सहित कि नेगेटिवली तो सही कथा से कहते हेजिटेशन जो बहुत सारा क्रिटिक्स भी कहते इंडिया हूँ तार रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हिस्टोरिकल रेस्पॉन्सिबिलिटी को पछरे पकाउची इंडिया कौन पे स्टैंड अप होनी गोटे बिग पावर एगेंस्ट रे सेटा से कहते नॉट ऑलवेज हेजिटेशन इट कैन बी ए स्ट्रेटेजी तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप रो शहीद अकबरुद्दीन जो फॉर्मर हमर परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थिले तांकर से जो हाँ आमर जो यूरोपियन यूनियन सहित जो एफटीए हला फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तापर तांकर गोटे टेक एठी से जो कहते दिस इज नॉट ओनली अबाउट कस्टम ड्यूटीज इज अबाउट मार्केट एक्सेस रूल्स डाटा स्टैंडर्ड्स एंड सस्टेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट्स तो कहते इंडिया इज द एग्रीमेंट एज ए की रिस्किंग कंपैक्ट जो टाइप रो कीवर्ड जो आपण यदि की रिस्किंग कंपैक्ट टाइप रो कीवर्ड हमको व्यवहार करें पड़े बहुत सारा आंसर रे जोटा कि पीएसआर रो बहुत इंपोर्टेंट फैक्टर हला कीवर्ड जोटा कि हमें बहुत सारा स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हो कि मल्टी अलाइनमेंट हो तो हमें पर देखिबा तो कहते इंडिया रिएक्ट्स ट्रीट्स द एग्रीमेंट जोटा कि यूरोपियन सहित जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कथा पड़ी आज ए डी रिस्किंग कंपैक्ट द पे ऑफ इज थ्री फोल्ड तो कहते जदि इंडिया को डी रिस्किंग कंपैक्ट हिसाब रे यूज करछि सेटा कोन एटा बुझिबा जो तीनटा थ्री फोल्ड जो से तार पे ऑफ अछि जेमति कि इट स्ट्रेंथेन्स एक्सेस टू यूरोप यूरोप को एक्सेस समग्र स्ट्रेंथन करूची पोजिशंस इंडिया इन कीवर्ड वैल्यू चेन जोटा आम सप्लाई वैल्यू चेन जो कथा करूँ इंटरनेशनल वैल्यू चेन कथा पड़ी इंडिया को गोटे कीवर्ड वैल्यू चेन ने गोटे पोजिशन भी दूची एवं ऑफर सम इंश्योरेंस अगेंस्ट द यूएस ट्रेड प्रेशर अगेंस्ट गोटे गोटे इंश्योरेंस हिसाब से आमको दूसरी कौटा कि यूरोपियन यूनियन सहित जो इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कथा जो आसला रिसेंटली साइन है बेले जो रिपब्लिक डे रे तौर टेक ये तीनटा ये जिनस जो टाइप क्लीयरली पार्टिकुलर वे रे गोटे माने आंसर लिखा हो कि गोटे कीवर्ड जमती कि डी रिस्किंग कंपैक्ट कथा पड़ी एठी वैल्यू चेन कथा पड़ी हो बहुत सारा जिनस जो अच्छी पे ऑफ
କଥା ପଡ଼ିଛି ଯେଉଁ ଟାଇପ୍ର ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁଛୁ ବେସିକାଲି କିୱାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ଆମେ ୟୁଜ୍ କରୁ ଆଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହନ୍ତି ସମସ୍ତେ କି ଆପଣ ଆନ୍ସରରେ ଆଡ଼୍ କରିବେ ସେଟା କେବଳ ପସିବଲ୍ ହେଇପାରିବ ଆପଣ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ପଢ଼ିଲେ। ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପରରେ ହିଁ ଯେଉଁ ଡାଇନାମିକ୍ ଆସ୍ପେକ୍ଟ ଯେଉଁଟା ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଆନ୍ସରରେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଲାଷ୍ଟ ଇୟର୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଖାସ୍ କରି ଦେଖିବା ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଯିଏ ପଢ଼ିଥିବ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ନ ପଢ଼ିଥିଲେ ଖାସ୍ କରି ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ମାନେ ପେପରକୁ ଟ୍ୟାକଲ୍ କରିବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ବ୍ରିକ୍ସ ବ୍ରିକ୍ସ ଜିନିଷ ବ୍ରିକ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଏକ୍ସପାଣ୍ଡ ହେଲା ତାପରେ ତାଙ୍କର ଟେକ୍ ବ୍ରିକ୍ସ ଇନ୍ 2026 ଇଜ୍ ନଟ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଟ୍ ୱାଜ୍ expansion has widened its reach but broad its focus because members do not want the same things at same speed। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରିକ୍ସ ଥିଲା ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗ୍ରୁପ 5ଟା କଣ୍ଟ୍ରି ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଗ୍ରୁପ ଥିଲା ଯୋଉ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ବ୍ରାଜିଲ ରଷିଆ ଇଣ୍ଡିଆ ଚାଇନା ସାଉଥ ଆଫ୍ରିକା ସେତେବେଳେ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଡିସିସନ ନିଆ ହଉଥିଲା ମାନେ ଯେମିତି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ହଉ ଯାହା ଯାହା ବି ଆମେ ଦେଖିଛନ୍ତି ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ହେଇପାରିଥିଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ରିଚ୍ ବଢିଯାଇଛି ଏକ୍ସପାନସନ ଦ୍ୱାରା ରିଚ୍ ବଢିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ସ୍ପିଡରେ ସମସ୍ତେ ସେମ୍ ସ୍ପିଡରେ ଜିନିଷକୁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଅବଭିୟସଲି ବଢିଲେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଫ ଓପିନିଅନ ନିହାତି ଭାବରେ ବଢିବ। এই ସବୁ ଜିନିଷର ଯୋଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଏଇଟାକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବାକୁ ପଡିବ କେମିତି ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ରିଲେସନରେ ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହଉଛି ଖାସ କରି ଏଇ ପାର୍ଟ ସେକ୍ସନ ବି ଦେଖ ଇଣ୍ଡିଆ ଆଣ୍ଡ ଦ ୱାର୍ଲଡ କଥା ପଡିଛି ଏଠି ଯୋଉ ସେକ୍ସନ ବି ରେ ଇଣ୍ଡିଆର ରିଲେସନ ମେଜର ପାୱାର ସହିତ ୟୁଏସ୍ ୟୁ ଚାଇନା ରଷିଆ ତାପରେ ଇଣ୍ଡିଆନ ନେବର ପାକିସ୍ତାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ବାଂଲାଦେଶ ନେପାଳ ବି ଅଛି ବହୁତ ସାରା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବି ଅଛି ସାର୍କ ASEAN ପଲିସି ଇଣ୍ଡିଆର ୟୁଏନ୍ ସିଷ୍ଟମ ସହିତ ୟୁଏନ୍ ପିସ୍ କିପିଂ ସହିତ ରୋଲ କଣ ଇଣ୍ଡିଆର ଆଉ ଇକୋନୋମିକ ଅର୍ଡର WTO ୱାର୍ଲଡ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଇଣ୍ଡିଆର କଣ ରିଲେସନ ଯୋଉ ସେକ୍ସନ ବି ରେ ଅଛି ଆପଣ ଯଦି ପଢିବେ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଲଗା ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ପଢିବାକୁ ପଡିବନି ଆପଣ ଡେଲି ସିମ୍ପଲି ଇଣ୍ଡିଆନ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଡେଲି ବ୍ରାଉଜ କରିବେ ଯୋଉଦିନ କିଛି ନ୍ୟୁଜ ଆସୁଛି ଏବଂ ନ୍ୟୁଜ ଆନାଲିସିସ୍ ବି ଆସୁଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଏମିତି ସ୍କଲାର ମାନଙ୍କର ଏଇଟୁଏଲ୍ ଆସୁଛି ସେତିକି ହିଁ ଏନଫ୍ ଆଉ 3 ମନ୍ଥ ଭିତରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଇଣ୍ଟରନାଲ ଇଲେକ୍ସନ ଏଭର ଇଭଲଭିଂ ଏଭର ହାପନିଂ ଜିନିଷ ନିହାତି ଭାବରେ ଯାହା ବି ଆସିବ ଆଉ ଆମେ ଦେଖିବା ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି କରେଣ୍ଟ ଆଫେୟାର୍ସ ବେସ୍ଡ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥିଲା ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ 1 ମନ୍ଥ କି 2 ମନ୍ଥ ଓଲ୍ଡ ର क्वेश्चन से करंट अफेयर्स रे ऐड करथिले करंट अफेयर्स से क्वेश्चन ऐड करथिले माने जे भी एग्जाम देइछन जानिछन्ती नहले जे एग्जाम देखिथिबे गेम थ्योरी इन वार पूरा वार रो कॉन्टेक्स्ट गेम थ्योरी हमर अछि सिलेबस रे किंतु वार रो कॉन्टेक्स्ट रे ताको बतरा हिची जो सम गेम कलेक्टिव सिक्योरिटी भी जो थ्योरी पूरा एंटायर सिलेबस रे मेंशन हिची किंतु वार रो कॉन्टेक्स्ट रे ही पतरा हिची ह्यूमन ह्यूमन राइट्स काउंसिल गाजा वार कथा तळे पडुची ह्यूमन राइट्स काउंसिल कथा पडुची से केमिति यूएन प्रोटेक्ट करि पारु नाही ह्यूमन राइट्स को यूरोपियन यूनियन कथा पडुची मनरो डॉक्ट्राइन जोटा कि एते फेमस थिला से न्यूज रे चलथुला मनरो डॉक्ट्राइन सेटा भी क्वेश्चन ने आसीची पूरा स्टेटमेंट एटा देखंतु डिस्पाइट कांस्टेंट प्रेशर फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज इंडिया हैज remained steadfast in its partnership with Russia identify the major reasons for yes time tested partnership with Russia आपण आमे समस्त स्टोरी जानिछु थ्योरी जानिछु इंडिया रो रशिया रो रिलेशनशिप कोन डिफेंस रे केमिति ताकर रिलेशनशिप बहुत बहुत डीप बहुत टाइम हेलानी आमे केमिति बहुत बेटर रिलेशनशिप मेंटेन कर रखि पारछु रशिया सहित सब थ्योरी हमहु जଣା अछि तो जो से सब जिंस समस्त लिखिबे कि आपन कुछ डिफरेंट ऐड करिवर अछि जेंति मु देखौतली से हमर गोटे फर्मर डिप्लोमेट जो कहतली जे पीस यूक्रेन रे पीस इंडिया थ्रू रू जाउनी न्यू दिल्ली थ्रू रू जाउनी रशिया आउ यूरोप रो डायलॉग थ्रू रे जाउची ए जो माने क्वेश्चन जो यूरोपियन यूनियन आनिथिला ए जो कॉन्टेक्स्ट रे आपण आंसर को डिफरेंट करिया पहले इंडियन एक्सप्रेस ही गोटे मात्र माध्यम कि न्यूज पेपर इन न्यूज इंडियन एक्सप्रेस मु पढुथली तो मु बारंबार इंडियन एक्सप्रेस ना धरुची आपन न्यूज ही न्यूज पेपर एवं न्यूज एनालिसिस ही कौन सी पॉडकास्ट देखिकी कौन भी लोक जे आईआर को जानी बोली कहूँ आप से पॉडकास्ट देखिकी निज आंसर लिखे ना निश्चित भाव में ट्राप पड़े कहीं कौन सी पॉडकास्ट रे रियलिटी को दर्शाई न था ओवर एजाजरेशन करमती धुरंधर टाइप कथबार्ता तो कौन भी पॉडकास्ट रियलिटी देखा जाए ना
डिप्लोमेसी होची बहुत गोटे लंबा बहुत बैकग्राउंड रे चलथिया बहुत गोटे डिफिकल्ट प्रोसेस तो एथिर केवल धुरंधर बोले स्टाइलिश जिनस एठी किछि घटे नाही बहुत बहुत रेयर जिनस एटा सब तो हमको निहाती भाव ध्यान रखा पड़ो श्रीलंका कंटेस्ट भी आसला श्रीलंका रे बहुत किछि रिसेंट टाइम रे श्रीलंका इंडिया रिलेशनशिप चाइना को नेकी तापरे श्रीलंका रे जो राजपक्सा गवर्नमेंट थिला से टाइम रे बहुत डिफिकल्टी आसीची हमको पीस कीपिंग ऑपरेशन भी बहुत सारा न्यूज रे अछि एठी और प्राइमैक ऑफ डॉक्ट्रिन जे भी थ्योरी आपण निहाती भाव पढ़िबे निहाती भाव जानिथिबे तो जे भी जानिछि से एग्जाम रे एटा लिखि के आस्तियो जे को हिसाब रे को कॉन्टेक्स्ट एटा पचरा जाइछि फुल जो माने मोनो डॉक्ट्रिन सहित प्राइमैक ऑफ डॉक्ट्रिन रिलेशन भी किए भी पढ़िथिबो से हिसाब रे बुझ पारथिबो एवं सेटा पूरा प्योरली करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन एटा थिला तो एटा पेपर 2 रे जेम हम भलो जानते डायनामिक केते करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन आसे आम बहुत भल भाव बुझी तेणुक न्यूज पेपर हूँ बहुत इंपोर्टाट हूँ करंट अफेयर सहित लिंक करवा आंसर को एवं ताकू कनेक्ट कर गोटे जगह ही पसिबल हो आप रेगुलर पढ़ुवे कौन डिफरेन्ट बही आवश्यकता ना जमी मुझे कहली थ्योरी आम आंड्रू हेडू बही देखी थ्योरी से बुकटा बहुत इंपोर्टाट कहीं थ्योरी आप कवर हो सिलेक्टिव रीडिंग ही जो हम सिलेबस अच्छी तार से पार्ट ही सिलेक्टिव रीडिंग किसी नोट करेंगे बहुत इजिली आम एग्जाम को टैकल कर थ्योरी को माइंड रखा और करंट अफेयर सहित लिंक कर मोर सोर्स लिस्ट केमी प्रिपेयर होती सब इंपोर्टाट जिन चाहिए मोर रिसोर्स फास्ट जिन रिव्यू न्यूज प्योरली न्यूज पेपर बेस्ट कौन सोर्स को फॉलो कर करंट अफेयर्स केवल न्यूज पेपर ही फॉलो करे भी इंडियन एक्सप्रेस पेपर बहुत लिमिटेड रिसोर्स मुझे आपको दुईटा ही बही बताई गोटे फास्ट पेपर थ्योरी जोटा कि ओपी गोवाकर बही सेकेंड पेपर आंड्रू हेवुड जोटा कि थ्योरी जो जहाँ जरूरत सिलेबस अनुसार केवल से बही मुझे स्टार्ट करी बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन बहुत सारा जिन गुड़ा जमी बॉक्स हिसाब से दिया था से बही बहुत इजिली मो कौन नोट बन नी तो बहुत लिमिटेड रिसोर्स एवं डेली न्यूज पेपर तो फास्ट सिलेबस बहुत इजिली कवर हो गोटे जिन सब इंपोर्टाट जिन जोटा कि इंपोर्टान्स इंपोर्टाट रोल प्ले करे खास कर पेपर 2 रे बहुत इंपोर्टाट रोल प्ले करे जमीक स्ट्राटेजिक ऑटोनॉमी और मल्टी अलाइनमेंट जो स्ट्राटेजिक ऑटोनॉमी आगु इंडिया थिला स्ट्राटेजिक ऑटोनॉमी नाउ इट्स की अलाइनमेंट और इशू बेस्ड आगु इंडिया बहुत भल जान स्ट्राटेजिक ऑटोनॉमी रिसेंटली जी फॉलो कर खास कर जयशंकर स्पीच हो जहाँ भी स्टेटमेंट हो ऑफिशियल स्टेटमेंट हो इंडिया भी मल्टी अलाइनमेंट माने मल्टीपल कंट्री सहित सेम टाइम रे रही पार्ट एससीओ रही पार्ट सहित आम क्वाड आउ G7 रे भी आम फ्रिक्वेंटली जेहेतु मेंबर नुह इंडिया G7 किंतु फ्रिक्वेंटली इंडिया G7 रो भी पार्ट बनूची
आज इनफाइटी नेशन वेस्ट अलाइनमेंट या फ्रांस सहित एनर्जी हो कि डिफेन्स हो इस्राएल सहित इस्राएल गोटे बहुत इंपोर्टेंट पार्टनर आम इंडिया थ्रू डिफेन्स ओनली डिफेन्स आउट साइंस टेक्नोलोजी रे यूएस सहित आमर डिफरेन्स रिलेसन डिफरेंट रिलेसन आम रशिया सहित डिफरेंट रिलेसन आम चाइना सहित डिफरेंट रिलेसन तो आमकर इश्यू बेस्ट जो इश्यू आम मल्टीपल इश्यू आम इंडिया गोटे बिग कंट्री तो आमको बहुत सारा डिफरेंट डिफरेंट इश्यू को मैनेज करार अच्छी तो आमको जो कंट्री सहित आमको जेकोसी रिलेसन जो हिसाब से जरूरत पड़े से रिलेसन मेंटेन करूँ ना कि कोई पर्टिकुलर वे कि कोई पर्टिकुलर कंट्री प्रेसर रे रिसेंटली आम देखिए टारिफ वार डोनाल्ड ट्रम्प बहुत सारा कंट्री बहुत सारा छोट मोट कंट्री बहुत जल्दी टारिफ वार प्रेसर रे जाइकी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करदे किंतु इंडिया यूएस पर्यटन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो पारू ना मैंने इंडिया तार जहाँ भी प्रायोरीटी रही केमती हाम्पर न हुए इंडिया नेशनल इंटरेस्ट हाम्पर न हुए ताकू इंटैक्ट रखापी इंडिया यूएस प्रेसर आसिकी कौन ना कौन गोटे डील जोटा कि यूएस को बेनिफिशियल हो से भाया ट्रेड डील साइन करूना तो इंडिया आज मैंने गोटे जिन दुटा जिन कहली मल्टी अलाइनमेंट वेस्ट अलाइनमेंट हो बहुत सारा जिन बैंड वगन हो पाकिस्तान जमी गोटे जिन कह बैंड वगन यूएस बर्तमान चलती सहित मिशीजा आमको किसी ना किसी फायदा मिल जाऊ तो जो ये सब टाइप बहुत सारा कीवर्ड अच्छी तार बहुत आड कले एग्जाम बहुत एनरिच हो बहुत सारा थिंकर मानकर केस रे बहुत कौन हुए बहुत सारा जमी आर राजा मन हूँ जो भी अच्छा आम एग्जाम बहुत डर डरी आड कर कि अरे सी ठीक कहते यही कथा कहते सही कथा कहते तो गोटे जिन कह आप डरबार किसी ना थिंकर मान आड ही करेंगे लिखिदेवे जिते कौटी थिंकर मन पड़ूना कि एक्जाक्ट स्टेटमेंट लिखार ना आइडिया किसी ना किसी आइडिया को लिखिदेवार अच्छी एक्जाक्ट स्टेटमेंट गोटे कोड भितर आमको लिखार ना यही कोड भितर एक्जाक्ट स्टेटमेंट शशि थरूर यह कहले तो आमको आइडिया अच्छी ना आम शशि थरूर कौन कहते कि श्री रामन कौन कहते से आइडिया को आम जस्ट गोटे निज लांगुएज प्रेजेंट करार अच्छी तो आंसर राइटिंग सेमती भी आप निहाती भाव में करेंगे इंट्रोडक्शन बडी कनक्लूजन तो आप जानते भल भाव कनक्लूजन में जो फरेन नेशन जहाँ भी क्वेश्चन आसूँ सब इंडिया सपोर्ट इंडिया रिलेटेड जो प्राग्मेटिक आंसर देवाई पड़ो या पीस कीपिंग ऑपरेशन कथा पड़ी इंडिया जहाँ भी रोल अच्छी एपर्यंत केमी भैल्यूट करने मैंने पॉजिटिव नेगेटिव भी आड करने तो क्वेश्चन डिमांड अनुसार आंसर लिखा पड़ो कि सब इंपोर्टाट जिन कलर मानकर स्टेटमेंट को ये आड करने पड़ो बहुत नेसेसरी किंतु से निद हजवा जरूरत ना आप स्कलार मानकर स्टेटमेंट मन को घोषी घोषी बेसिक थ्योरी ही भूली जाते बहुत टाइम से हुए डब्ल्यूटीओ बेसिक जिन आमको आइडिया थी दरकार कि कौन कौन इश्यू रोचे जमती कि आमर तार आपिलेट बॉडी इश्यू रोचे जमती कि जो आमर ट्रिप्स रोचे ट्रिप्स इश्यू रोचे कौन कौन बहुत सारा इश्यू रोचे से बेसिक इश्यू जमी माइंड रे आमर सब रही से ध्यान रखा पड़ो से कौन भी जगह निजको माने एग्जाम आसो जमती कि एथर आसला क्वेश्चन लॉजिक्स थ्योरी ऑफ जस्टिस थ्योरी ऑफ जस्टिस आम पढ़ी था बहुत भल कि पढ़ी था जॉन रॉल्स का थ्योरी सॉरी नोजिक्स थ्योरी ऑफ जस्टिस तो एग्जाम हॉल से बहुत टेंशन देदेव कि ये नोजिक्स थ्योरी ऑफ जस्टिस कौन आम जानू तो आपको लिंक कराया पड़ो केमी नोजिक्स टिके भाई पड़ो नोजिक्स थ्योरी ऑफ जस्टिस कौन हो पार नोजिक्स किए नोजिक आम बहुत जो पढ़ी आम आमर हायक नोजिक एमाने जो नियो लिबराल थ्योरी पढ़ी आम तो लिबरालिज्म जो आइडिया अच्छी आम जो आइडियोलॉजी अच्छी लिबरालिज्म अच्छी फास्ट क्लासिकल लिबरालिज्म जो अच्छी आमर मिल्स सॉरी जॉन लॉक जो आडम स्मिथ सहित बेंथाम तापर आसो मिल्स मिल्स
जो वेलफेयर स्टेट आसीगला तार काउंटर रे वेलफेयर स्टेट जो आसीगला तो जो क्लासिकल जो लिबरालिज्म अच्छी तार जो नाइट वॉचमैन स्टेट जो लेसे फेयर स्टेट विषय आम कत जाचु तार एगेन्स्ट आसीगला वेलफेयर स्टेट तो वन्स अगेन से नाइट वॉचमैन स्टेट को रिवाइव करने नियो लिबराल थ्योरी आसला तो जब आम देखिए वेलफेयर स्टेट पर्सपेक्टिव रे कि रिडिस्ट्रीब्यूशन जो गोटे पॉलिटिकल थ्योरी सब इंपोर्टेंट स्टेट सब इंपोर्टेंट हूँ प्रोब्लेम है रिडिस्ट्रीब्यूशन केमी रिसोर्स को रिडिस्ट्रीब्यूशन करा तो सी कौट ना कौटी मिल्स जो वेलफेयर स्टेट से आड्रेस करूला कि आम वेलफेयर स्टेट हाँ ठीक अच्छे फैसिलिटेट भी कर कि सहित किसी वेलफेयर भी लोक मानू दब जहाँद्वारा कि बालांस बनी रही जो आम एगेन्स्ट बेन्थाम क्वांटिटी एगेन्स्ट क्वालिटी आसीगला तापर से कंटेक्स्ट बहुत सारा थ्योरी भी आसी जमी रॉल्स थ्योरी गोटे रिडिस्ट्रीब्यूशनिस्ट थ्योरी और बहुत सारा थ्योरी से केमी रिसोर्स को रिडिस्ट्रीब्यूट कर रिच मान पाखे जो एक्सेस रिसोर्स अच्छे केमी बालांस करमी पुअर मान पहुँचाई तो न्यू लिबराल थ्योरी बिल्कुल एगेन्स्ट कौन रिडिस्ट्रीब्यूशन स्टेट कौन रिडिस्ट्रीब्यूशनिस्ट कम निज हाथ को नहीं पार नब ना स्टेट काम है केवल नाइट वॉचमैन केवल फैसिलिटेट कर सब बेसिक राइट जोटा कि लाइफ ऑफ प्रॉपर्टी ना कि रिडिस्ट्रीब्यूशन कर रिसोर्स को जो न्यू लिबराल थ्योरी को नहीं मैं गोटे आंसर लिखिपर कि लॉजिक्स थ्योरी ऑफ जस्टिस केमी कौन लॉजिक्स थ्योरी ऑफ जस्टिस एगेन्स्ट जो रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस जोटा कि रिडिस्ट्रीब्यूशन उपर फोकस करुच्ची जोटा कि गोटे इक्विटी उपर फोकस करुच्ची इक्वालिटी उपर फोकस करुच्ची किंतु लॉजिक्स थ्योरी लॉजिक कौन कहते ना यहाँ हूँ जस्टिस जे आम जदि गोटे लोक इनकम करुच्ची निज कैपिटलिस्ट मान कथा ही पड़ी जे इनकम करुच्ची ताकू नहीं कि आम अन्य क्या देदेवा रिडिस्ट्रीब्यूट करवा जोटा कि इनजस्टिस बोली से कहते लॉजिक्स थ्योरी ऑफ जस्टिस काइंड ऑफ बेस्ड ऑन दैट तो मुझे हिसाब से मुझे आंसर लिखी मुझे भी जान क्लीयरली पढ़ी नी लॉजिक्स थ्योरी ऑफ जस्टिस पर्टिकुलरली कौन एक्चुअली थ्योरी ऑफ जस्टिस किंतु मुझे बेस कर गोटे आंसर लिखिदेली तो मु कहर मतलब है कौन जगार भी आमको वरी हबार ना कि हाँ ये जिन पलि आसला आम कौन करवा कि जिन तो मुझे पढ़ी कौन करवा टे समय टाइम नवा निहाती भाव में आमको आंसर जना पड़ किसी आंसर आम लिखिक आसवा भाव माने भय न रखी कौन हेजिटेसन न रखी आंसर लिखिक आसवा निहाती भाव में एग्जाम आप बहुत बेटर हम तो आपको गोटे जिन सल्यूशन सजेसन ही मोर रहा को बहुत लिमिट करूँ करंट अफेयर्स लिमिटेशन तो योर जहाँ भी नोट अच्छी करंट अफेयर सहित कॉन्फिडेंस से मु लिखुची गोटे जिन लिखिक आसुँ जहाँ भी लिखुची मुझे भल जिन लिखुची जो एग्जाम हल लिखुं प्राक्ट कर अप्लाई करूँ जहाँ जहाँ मन आइडिया आसती भाव एग्जाम कॉन्फिडेंस आसो कि हाँ मुझे जहाँ लिखुची ठीक लिखुची मोर भय मन जो हेजिटेसन रही जाए कि यहाँ लिखी कि न लिखी कि यही तरीका लिखिले हम से तरीका हम ना आप प्राक्ट करूँ जहाँ प्राक्ट करम इम्प्लीमेंट करूँ आउ फोर्थ है न्यूज पेपर जो करंट अफेयर्स कथा पढ़ी मेन्स तैयारी करुँच माने करंट अफेयर्स बहुत इंपोर्टेंट फैक्टर गोटे आप जीएस सारा देखी जिते जीएस पेपर अच्छी सब करंट अफेयर्स बेस्ड क्वेश्चन ही आसे मैक्सिमम क्वेश्चन एवं आमर जेहेतु पॉलिटिकल साइंस इंटरनेशनल रिलेशन गोटे एवर हापनिंग पॉलिटिक्स गोटे एवर हापनिंग जिनस खासकर सेकेंड पेपर रे सब इंटरनेशनल रिलेशन पूरा एत डायनामिक जिन सब चेंज एवर चेंजिंग जिन तो आपको न्यूज पेपर बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले कर करंट अफेयर्स कवर करने इंडियन एक्सप्रेस मोर सजेसन रही कि इंडियन एक्सप्रेस आपण मैंने गोटे सब्सक्रिप्शन नहीं जातु
बहुत हेल्प करिवो 3 मंथ भितर आपनको आपनकर पेपर 2 कवर करियारे तुम पेपर 1 रे भी कवर करिया पेपर 1 जो हमरो इंडियन गवर्नमेंट पॉलिटिक्स पार्ट अछि सेतरे भी प्लानिंग जहाँ भी अछि सेतरे भी कवर करिया बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले करिवो और खास कर इंडिया ई बेसिक जिंस रिसोर्स लिमिटेशन गोटे दिटा जिंस मैग्नो मटेरियल कवर करंतु नोट गोटे बने दियंतु छोटो मोटो नोट बने बेसी नोट बनेबा नै छोटो मोटो नोट बनेबा जेमति गोटे कांसेप्ट प्रथम गोटे कनसेप्ट गोटे लाइन रे कोन जिंस रहला जेमति कि मु कहबी एठी हमर रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस ତାଙ୍କ ଥିଓରି କଣ ଥିଲା ଜଷ୍ଟିସ ର ଥିଓରି ଗୋଟେ ଲାଇନ ରେ ମାନେ ସବୁ ତିନିଟା ମାନେ ଗୋଟେ ଲାଇନ ରେ କହିବି ରିସୋର୍ସ ଥିଲା जो एक्जाक्ट वर्ड अच्छी जे तुमकर फेल ऑफ इग्नोरेंस सब जिन स्टोरी हिसाब से अच्छी स्टोरी हिसाब से मन रखु सेकेंड जिन कौन क्रिटिसिजम अच्छी एवं कौन जो अच्छी को बुक ତାଙ୍କର ବୁକ୍ ଟା କଣ ଅଛି ଏଇ ଯୋଉ ଛୋଟ ମୋଟ ଗୋଟେ ପାରାଗ୍ରାଫ ରେ ନୋଟ ବନାଇ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ଏକ୍ସାମ ରେ ଦେନ୍ ଆଗରୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରୋଲ ପ୍ଲେ କରିବ ଆପଣଙ୍କ ରିଭିଜନ ରେ ଆପଣ ନିହାତି टेस्ट सीरीज नियंतु टेस्ट सीरीज जॉइन करंतु आंसर लिखंतु डरिवार किछि नाही यदि काହାର प्रिलिम ପାଇଁ ଭୟ ବି ଅଛି ଯେ ପ୍ରିଲିମ ହବ କି ନ ହବ ତ ଏ ବର୍ଷ ନହେଲେ ଆର ବର୍ଷ टेस्ट सीरीज ନେଇଥିବେ କାମରେ ନିହାତି ଆସିବ ଆନ୍ସର ଲିଖିବାଟା ଜରୁରୀ ଆପଣ ଯେତେ ଏକ୍ସାମ ପାଇଁ ଅଛନ୍ତି ମାନେ କମିଟ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ଏ ଏକ୍ସାମ ରେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣ ସକ୍ସେସ୍ ହେବେ ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କାମଟି କରିବେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କାମ ହେଲା ଲେଖିବା ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଯଦି ଆପଣ ନ କରୁଛନ୍ତି ଏବେଠୁ କାଲି ରିଜଲ୍ଟ ବାହାରୁଛୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯାଉଛି ବହୁତ କମ ଟାଇମ ରହିଯିବ कि ଆପଣ ନ ବି ହଉଛି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନଫର୍ଚୁନେଟ ଗୋଟେ ନିହାତି ଭାବରେ ବହୁତ ସେଟା ରହିବ ନ ହବାଟା ତ ଆପଣ ମାନେ ସେଥିରେ ଟ୍ରେନିଂ ନ ହେଇକି ଆପଣ ପୁଣି କଣ୍ଟିନ୍ୟू ରଖନ୍ତୁ ଆନ୍ସର ରାଇଟିଂ ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆପଣ ନେକ୍ସଟ ଇୟରରେ ଆପଣ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ତୈୟାର ହେଇକି ରହିଥିବେ ଯେ ଏକ୍ସାମ ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆଉ ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବ ନାହିଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆନ୍ସର ଲେଖନ୍ତୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରନ୍ତୁ ରିଭିଜନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯାହା ବି ଇଭାଲୁଏସନରେ ଆସୁଛି ତାକୁ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ଟ୍ୟାକ୍ସରେ ବି ଆପଣଙ୍କର टेस्ट सीरीज अच्छी केस ପାଇଁ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଅପସନାଲ ପାଇଁ ବି ଅଛି ଆପଣ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରି ତାଙ୍କଠୁ ଟେଷ୍ଟ କରିବେ ट्रस्ट रखु प्रोसेस उपर ट्रस्ट रखु जे हाँ मुझे आंसर लिखी इभालुएसन हम तापर मुझे भी इभालुएट करी हाँ अच्छा ये जिन मुझे बेटर कर पारि एग्जाम एग्जाम आसिले पूरा से जिन गोटे प्रोसेस एमती हो जाए आपको जना ही पड़ोनी के आपड़ कौन आंसर के बढ़िया आंसर लिखिदे पलि आसवे तो आपको प्रोसेस को ट्रस्ट कराया पड़ो टेस्ट सीरीज रे आपको एक्सपेरिमेंट कराया पड़ो एवं टेस्ट सीरीज नहीं लिखा पड़ो हेजिटेशन माइंड रखु ना किए भी एग्जाम देते नेक्स्ट इयर इवन आपको यदि एग्जाम क्लीयर करार ही अच्छी इयर हो कि नेक्स्ट इयर हो केवे ना केवे तो एग्जाम क्लीयर करेंगे ना तो से आपको एठू टेस्ट सीरीज निहाती भाव मुझे सजेस्ट करी तेबेठू ही आप लिखा आरंभ कर दिंतु प्रिलिम रिजल्ट को वेट न करी आरंभ कर दिंतु बहुत जल्दी और जीएस सब इंपोर्टेंट फैक्टर है माने आंसर राइटिंग बहुत जल्दी आप माने केमिति टाइम रे मैनेजमेंट करि परिबे केमिति कंटेंट को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करि परिबे केमिति माइंड को फ्लोटा जेमिति मेंटेनिंग रहिबो 3 आवर माइंड को कंटीन्यूअसली कंटेंट आसुथिबो स्पीड मेंटेनिंग रहिबो सेति टेस्ट सीरीज बहुत इंपोर्टेंट अपन निहत टेस्ट आपनकर कैश रे भी टेस्ट सीरीज आपनकर अवेलेबल अछि आपण भी सेटा भी नहीं परिबे ऑप्शनल ପାଇଁ भी प्रिपेयर करंतु एवं नोट को कि जेकोसी रिसोर्स को बहुत लिमिट करंतु एवं टीएसआर ऑप्शनल ପାଇଁ କହିବି ଯଦି ଆପଣ ପଢିଛନ୍ତି ଏବଂ କେବଳ ରିଭିଜन କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଭିଜନ ଆଇଏସ୍ ର ଅଛି କହୁଥିଲି ଟିକେ ଆଗରୁ ଭିଜନ ଆଇଏସ୍ ର फ्री मटेरियल अच्छी एका बेला जे रिवीजन ପାଇଁ बेटर नुह एटा गोटे कंप्लीट आपको बहुत सारा जिन आड भी हो खास कर स्कॉलर मानकर पर्सपेक्टिव ज्ञान ज्ञान पार्ट रे
ସେକେଣ୍ଡ ପାର୍ଟରେ ସ୍କଲାର ମାନଙ୍କର ପର୍ସପେକ୍ଟିଭ ଆଡ୍ ହେଇଯିବ। ନିହାତି ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟ ସିରିଜ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଲ୍ ଦି ବେଷ୍ଟ।